Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Hoje a equipe de louvor está desfalcada. 4 de nós estão no acampamento. 今日賛美グループはちょっと人手が足りないのですね。4人が、キャンプに行ってます。 E hoje de manhã, lendo uma das indicações para a devocional do grupo de louvor, não é o texto de hoje, mas no livro de Reis, quando Salomão foi dedicar aquele templo feito para o Senhor, aconteceu uma coisa que estava fora do esperado. 今日私がちょっと聖書を読んでいたときに第一列王記を読んでたのですけど、ソロモン王が神殿を神様に捧げるときに素晴らしいことが起こったのです。 Eles prepararam tudo para adorar a Deus, todos os animais para o sacrifício, as vestes, todo o povo estava preparado para aquele dia. E quando os levitas, aqueles que estavam responsáveis pela adoração no culto, eles entraram, se aproximaram do templo, a presença de Deus encheu todo o templo na figura da nuvem. そして、みんながその神殿を捧げるためにいろんな準備をしていました。動物の用意とか捧げる動物とか賛美の、準備とかをしていた時に、その時に神様がそこに現れたのです。それは雲の形として。 E eles não conseguiram continuar a fazer o que eles haviam planejado fazer para Deus. で、彼らは自分たちが、計画していたことを続けることができませんでした。 E uma coisa muito interessante é que esse texto, essa história nos traz é que o importante não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Ele está fazendo. ですからこの箇所で私たちが学ぶことができるのは、私たちが神様のために何をしているかではなく、神様が私たちのために何をしてくださるかということです。 Então, mais importante do que a gente ter 4, 8 pessoas aqui na frente é que o Senhor fale conosco nessa manhã, a presença dele fale conosco. ですからこの前に4人、8人、何人いても構わないのです。最も大切なのは神様が何を語ってくださるかということです。 Esse nosso tempo é muito precioso, ele passa muito rápido. そして私たちのこの交わりの時っていうのはあっという間に過ぎてしまいます。 Nós já estamos no mês de junho. もう6月に入りました。 Metade do ano já passou. もうこの1年の半年が過ぎてしまいました。 E nós temos apenas 4 domingos no mês. そして私たちは月に4回しか日曜日がありません。 A minha oração é que você e eu, que a gente possa aproveitar esse tempo para ouvir Deus com o coração aberto. ですから私のお祈りというのは、私でもあっても皆様であっても本当に心を開いてこの御言葉を聞くことです。 Uma das coisas que eu gosto muito na narrativa dos evangelhos é como Jesus usa situações comuns a todos para falar sobre verdades eternas. 私がイエス様の教えで最も気に入っているということは、イエス様はこういう日常生活のものを使って永遠な教えをしてくださるということです。 E eu me identifico mais ainda quando fala de agricultura. そして農業について言うと、私ももっと身近に感じるのです。 Eu nasci e cresci na lavoura, trabalhando na lavoura. 私はもう小さい時から農業仕事をしていたのです。 Então essas figuras para mim ficam mais claras quando Jesus explica as coisas. ですからイエス様がそういう例えを使うときに、私はもっと理解することができます。 Uma das satisfações que quem vive da agricultura tem é de poder saber que o seu trabalho produziu. この農業をしている人の一番の喜びというのは、自分が一生懸命したことが実らせるということです。 Que valeu a pena acordar cedo, pegar frio, chuva, sol e no final você colher. 朝早く起きてもお日様が昇ってても雨が降ってても一生懸命働いてそれが実らせるというのはとても喜ばしいことです。 Eu lembro como se fosse ontem, nós plantávamos alface, especialmente nessa época que tem menos chuva, onde a alface mais se desenvolve. Tinham pés de alface com mais de 1 quilo. 私今でも覚えてるんですけど、畑ではもうこの時期というのは雨があんまり降らない時期はレタスはよく育つのですね。もう1キロほどのレタスを取ったことがあります。 E aquela alegria de dizer pro comprador, dizendo isso aqui, pode olhar, tá tudo igual, de cima a baixo, é de qualidade. そしてその買ってる人に、いやこれ全部いいレタスですよということを言うのは本当に誇りでした。 Como é bom a gente se satisfazer, ter alegria no que a gente faz. 自分がやってることに満足するというのは喜ばしいことです。 E a nossa conversa tem a ver com isso.
私たちの今日のお話はそれです。 Frutificar. 実らせる。 Nós fomos chamados para frutificar. 私たちは実らせるために招かれたのです。 Mas antes da gente conversar sobre isso, gostaria que pudessem pensar junto comigo agora. でもそのことに入る前に皆さん一緒に考えてみてください。 O que uma pessoa precisa para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom cristão? O que では、 precisa? 人間は良いお父さん、良い息子、良い夫、良い妻、良いクリスチャンになるためには何が必要なのでしょうか。 Para ser um bom mecânico, precisa ter curso, precisa ter treinamento. 良い車を修理する人になるならば、そういう勉強しなければいけま Para せ ser ん。 um bom advogado, tem que ler bastante, ter 良い conhecimento. 弁護士になるためには立法をよく知らないといけません。 Para quem é massagista, precisa conhecer as técnicas para fazer. マッサージする人はそういうテクニックを手に入れないといけません。 Mas e para ser uma pessoa melhor? では、良い人間になるためにはどうしたらいいのでしょうか。 Não melhor sob qualquer medida, mas aos olhos de Deus. Como? O que a gente precisa? どうでもいい良いではなく、神様の目によって良い人間になるという Nós こと vamos responder essa pergunta ao longo do texto. 今日はこの今日の箇所を通してその質問を答えます。 O texto de hoje, João capítulo 15, acontece num contexto onde Jesus estava com seus discípulos. 今日の、箇所というのはイエス様が弟子たちと最後の晩餐をしていた時なのです。 O que Mateus, Marcos e Lucas resumem aquele tempo, João ele traz os detalhes da conversa em volta da mesa. マタイ、マルコ、ルカはその時を短く言いますけど、ヨハネはそれを詳しく書きます。 Começa ali no capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. それはヨハネの13章から始まります。イエス様が弟子たちの足を洗う時から始まります。 Ensinando sobre ser servo, sobre servir. しもべになるということを教えながら。 Capítulo 14, Jesus está falando que amor e obediência são irmãs gêmeas, elas andam de mãos dadas. そして14章では愛と従いというのはつながっているということをイエス様は教えます。 Se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. もし皆様が私を愛しているのならば私の御言葉に従うでしょうとイエス様は言われました。 Jesus promete uma paz que eles precisariam ter e que ninguém poderia dar além dele. そしてイエス様が約束されたのは人間が想像できないような平安、そしてその平安を必要とするのでした。 Estou empolgado aqui. Jesus deixou a promessa do Espírito Santo para a igreja. またイエス様はこの聖霊が下るという約束もされました。 Cada daqueles discípulos em volta da mesa foi chamado pessoalmente por Jesus. そしてそこに座っていた弟子たち一人一人はイエス様ご自身に招かれたのです。 Eles passaram 3 anos caminhando com Jesus, vendo milagres, aprendendo verdades. 3年間イエス様と共に歩み、いろんな教えを聞いたり、またいろんな奇跡を見たりもしました。 Eles haviam recebido também a autoridade e poder para servir a Cristo. またイエス様に従うために権力と力ももらいました。 Mas será que depois de tudo isso que eles experimentaram, eles estavam preparados? でもそういう素晴らしい経験をした上で彼らはもう準備できていたのでしょうか。 Eles precisavam de alguma coisa a mais? もっと何か必要でしたのでしょうか。 O discípulo de Cristo não se faz com conhecimento. イエス様の弟子っていうのはただその知識だけではできないのです。 Não se faz apenas com experiência, de prática. また経験があるからといってイエス様の弟子ではありません。 Tudo isso é importante, mas não é suficiente. 確かにそれらのことは大切ですけど、それだけでは十分ではありませ Nós ん。 precisamos do conhecimento de Deus, sim. 私たちは確かに神様を知る必要があります。 Precisamos dos dons que Deus nos dá, capacidade para fazer 神 a obra 様 dele. が与えてくださる賜物も必要です。 Nós precisamos do poder de Cristo, イエス・キリストの力が必要です。 mas precisamos mais ainda dele mesmo. でも私たちが最も必要なのはイエス・キリストご自身なのです。 Foi essa percepção que Albert Benjamin Simpson, fundador da Aliança, teve. このアライアンス教団を始めたシンプソンはそれを深く理解しました。 Ele buscou cura, 彼は癒しを求めました。 mas percebeu que precisava daquele que cura. でも彼が理解したのは癒し主が必要だということです。 Ele buscou santidade, mas ele entendeu que ele precisava daquele que o tornaria santo. 彼は清さを求めました。でも理解したのは清めてくださる方が必要だということ。 No texto que hoje
de hoje, que já foi lido, Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. 今日私たちが読んだ箇所の中でイエス・キリストは私は誠のブドウの木であるというふうに、して始まります。 E por que Jesus tinha que qualificar que tipo de videira ele era? ではなぜイエス・キリストはどういうブドウの木であるかということを言う必要があったのでしょうか。 Essa palavra verdadeira, ele significa no original genuíno, oposto ao imaginário. この、誠のブドウの木というのは、オリジナルを見てみますと、それは偽物じゃないという意味です。 E que importância isso tem na fala de Jesus aqui? では、なぜそういう言葉がイエス様の言ってる中で大切なのでしょうか。 Pode ser uma pergunta um tanto estranha, mas no tempo que nós vivemos hoje, nós precisamos fazê-la. 確かに変な質問でありますが、今の時代ではこの質問はとても大切です。 Em qual Jesus você acredita? Qual você segue? どのイエス様を信じて、どのイエス様に従っているのでしょうか。 Talvez a primeira resposta que venha na sua mente é assim: Jesus, né? O Jesus da Bíblia. それは聖書に出てくるイエス様ですよというかもしれません。 Mas de onde você tem tirado seu entendimento de quem é Jesus? でも皆様はどこからこのイエス様を理解しているのでしょうか。 As redes sociais estão abarrotadas de definições de Jesus, coisas a respeito de Jesus. インターネットを見てみますと、イエス様についていろんな説明があります。 Mas nem todas elas falam do Jesus que salva, do Jesus da Bíblia. でもだからといって救ってくださるイエス様、この聖書のイエス様については言っていないのかもしれません。 E isso não é de hoje, já daquela época acontecia isso. それは今の時代だけではなく、その当時も起こっていたのです。 Certa ocasião, Jesus chega até seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ele fazendo referência a ele mesmo. ある時、イエス様は弟子たちに、言われました。人々は人の子を誰だと言っていますか？ E sabe o que eles passaram para Jesus, o que andam falando sobre ele? 弟子たちは何を言ったのでしょうか？ Alguns dizem que o Senhor é João Batista, já havia sido decapitado. Outros que é Elias, o profeta do Antigo Testamento. E outros ainda que é Jeremias, que é um outro profeta do Antigo Testamento, como um dos profetas. 彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミヤだとか、また預言者の一人だとも言っています。 Olha o que as pessoas pensavam sobre quem era Jesus. ですからイエス様が誰であるかということについて、いろんな人はいろんな意見を持っていました。 Cada achava uma coisa e passava para frente. いろんな人もそれぞれ自分の考えを伝えていたのです。 Os próprios discípulos tinham uma concepção, tinham um entendimento de quem era Jesus muito equivocada. 弟子たちもそのイエス様の違うことを考えていました。 Especialmente quando você lê ali depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que os discípulos entendiam a respeito de Jesus é que ele seria um libertador político. そしてイエス様が十字架につけられてから分かるのは、弟子たちがイエス様は政治的にその民を解放してくださるという考えを持っていたのです。 Eles esperavam que o Messias viesse, expulsasse os romanos da terra deles e reinasse. 彼らはイエス様に求めていたのは、イエス様が王としてきて、このローマ帝国を追い出して、イエス様が王になってくださるということでした。 E essa confusão sobre quem é Jesus acontece mais ainda em nossos dias. そしてそのイエス様が誰であるかというそういうことを今でもあるのです。 Cada um tem uma opinião a respeito de quem é Jesus. 一人一人違う意見があるのです。 Há aqueles que Jesus é o que salva dos seus problemas. 何かにとってイエス・キリストは自分の問題から解決してくださる人。 Principalmente aqueles que eu mesmo criei. その問題というのは自分自身が始めた問題。 Jesus que não me desafia a mudar, mas apenas me abençoe. 私を変えてくださるのではなく、私をただ祝福してくださるイエス様。 Jesus que restaura a minha família sem que eu tenha que haver com parte dessa restauração. イエス様が私の家族を回復してくださるけど、私は何もしなくていい。 Nos 3 anos de ministério que Jesus teve, seus discípulos andaram com ele, ouviram e viram muita coisa.
3年間弟子たちはイエス様と共に歩み、いろんなことを聞いて、いろんな奇跡を見ました。 Uma multidão andou com Jesus. 多くの人たちはイエス様についていきました。 Segundo as expectativas que eles tinham a respeito do que Jesus faria por eles. それはイエス様が何かをしてくださるという期待を持ちながら。 Mas quando eles perceberam que Jesus não era o que eles achavam que fosse, eles abandonaram. でもイエス様が自分が持っていた人じゃないということに気づいたときに、多くの人たちはイエス様を、置いていったのです。 Por isso Jesus precisava dizer: Eu sou a videira verdadeira. ですからイエス様は、私は誠のブドウの木であるということを言う必要がありました。 Não uma falsa esperança, não uma falsa promessa. それは偽の約束でもなく、偽の希望でもなく。 Porque muitos libertadores se levantaram ao longo da história, onde as pessoas diziam: Ele é o Messias. 多くの人たちは、そういう救い主として立ち上がったけど違いました。 Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. でもイエス・キリストはここで、私は誠のブドウの木であると言われます。 E então ele segue dizendo, そして続いて言います。 versículo 2: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. 2節で続けて言います。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。 Aqui Jesus fala de dois tipos de pessoas. ここでイエス様は2人の人についています。 E as compara com ramos da videira. そして枝に例えます。 Ambas se beneficiam da videira, são alimentadas pela videira. その2つともの枝はこのブドウの木につながっています。 O primeiro ramo ele é daquele que não produz fruto, só está sugando seiva. その1つ目の枝っていうのは、ただその栄養を木からもらっているだけで実りません。 E então o agricultor, o lavrador, ele toma a providência adequada para aquela situação. Ele corta aquele ramo. そして農夫はその枝を切り取ります。 E não apenas corta, como alguns versos abaixo você vê que ele é separado e jogado para o fogo. それだけではなく、もっと先を見てみますと、その枝は分けられて結局火に投げ込まれるのです。 E Jesus está falando que pessoas que não frutificam, apesar de estarem sendo beneficiadas por Deus na vida com Cristo, são cortadas. ですからイエス様が言いたかったのは、多くの人たちは本当に神様の祝福を得るだけで何も実らせていない。そういう人たちは確かに切られてしまうのです。 Elas não duram muito tempo com Cristo. もう長くイエス様にはつながることができません。 Não é a videira que, igual a lagartixa, né, que solta o rabinho ali para ele abandona, toma a iniciativa de soltar o rabinho para distrair, para fugir. Não. Quem corta aqui é o lavrador. 枝自身がその木から離れるのではなく、農夫が来てその枝を切るのです。 Pessoas que não estão perto de Jesus, estão se beneficiando dele, mas nada muda na sua vida. Elas não permanecem muito tempo. ですからとにかくそういう人たちは、神様の御言葉を長年聞いて、この祝福を長年得ているけど何も実らせない。そういう人たちは長続きしません。 Elas oram a Deus. その人たちは神様にお祈りします。 Elas ouvem a palavra de Deus. 御言葉を聞きます。 Elas têm acesso ao conhecimento e muitas vezes têm até experiência sobrenatural com Deus. いろんなことを知っていて、また神様によって奇跡を生きているかもしれません。 Convive com o povo de Deus, また神の民と一緒に歩んでいます。 mas não perseveram. でも、最後まで頑張らないのです。 Porque a palavra de Deus, tal qual ela é, não tem espaço no seu coração. この御言葉が心に入らないからです。 Mas há o ramo que produz. でも実らせる枝もあります。 Eu nunca plantei um pé de uva. 私はブドウの木を植えたことはありません。 Se eu não tivesse ouvido alguns amigos que plantam pé de uva, no ramo que tem fruto, eu pensei, isso aqui não pode mexer, deixa ele quieto. もしそういうブドウの木を植えている人たちを聞いていなかったら、その実らせている枝を見たら、いや、これは絶対そうとしとこうと思います。 Mas o ramo que produz, ele também recebe tratamento. でも、その実らせる枝もちゃんと手入れされるのです。 Ele é podado. 手入れされますのね、その枝の。 Ele não é cortado fora, ele é podado.
切られるのではなく手入れされます。 E algumas versões diz que ele é limpo. 他の箇所を見てみますと、きれいにされると言われています。 E a ideia da poda é tirar tudo que não coopera para o desenvolvimento da planta. でそのきれいに手入れされるというのは、その実らせるものを邪魔しているものを取るっていうことです。 Tudo que atrasa o processo. それを遅らせるもの。 Em outra versão diz que é limpo para que dê mais fruto. もっと実らせるためにきれいにされるの Em です。 outras palavras, a poda é para o próprio bem do ramo. ですから、その手入れされるというのはその枝のためなのです。 E Jesus vai dizer no versículo 3: Vocês já são limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. そしてこの3節に書いていますように、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと言われました。 É assim que Deus limpa a nossa vida. 神様はそういう形で私たちの人生を清めてくだ À さいま medida す。 que a gente vai ouvindo a palavra de Deus e vai vivendo essa palavra vai nos limpando por dentro. 私たちが御言葉を聞いて、その御言葉が私たちの人生に入っていくときに、私たちは清められます。 Não é como no banho que você se esfrega, você se limpa. Não, é Deus fazendo essa obra de limpeza na nossa vida por meio da palavra. それは私たちがお風呂に入ったときに自分で洗うのではなく、神様が私たちの人生に入ってくださり、私たちの内側を清めてください À ます。 medida que eu vou ouvindo a palavra e vou vivendo essa palavra, crendo e praticando a palavra. 私たちがその御言葉を聞いて、それを信じて、それを実行していくときに、 Você tem o poder de comer a comida, mas não tem o poder de fazer essa comida fazer bem para você, porque isso é um processo natural do seu corpo. 皆様はその、 Não é sua vontade. 食べ物を食べたからといってそれが栄養に変えるということはできません。それは体がしてくれま E す。 pessoas ligadas a Cristo, confiantes em Cristo, vão se tornando cada vez mais limpas, porque Deus permite situações para limpar a nossa vida. とにかくイエス様につながっている人はだんだんと清められていきます。神様がいろんな状況を通して清めてください Por ます。 mais doloroso que seja, それがどれだけ痛い経験であっても、 você já se pegou fazendo essa pergunta? Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou andando com o Senhor, estou lendo a Bíblia, estou orando, mas as coisas vão ficando cada vez mais bagunçadas na minha vida. 皆様はこういうお祈りしたことがありますか？神様、私は正しく生きているのに、本当にこの御言葉に従っているのになぜ私の人生はだんだんと大変になってくるのでしょうか？ O que está acontecendo, Deus? 何が起こっているのでしょうか？ Uma frase popular, quanto mais reza, mais assombração aparece. お祈りすればするほどもっと大変になる。 Eu vou parar de orar, porque quem sabe o negócio sossega um pouco. だからもうお祈りをやめたら多分ちょっと落ち着くだろうと思う人がいます。 É Deus limpando, それは神様が清めてくださってい para る que a gente のです。 produza mais fruto. 私たちがもっと実らせるため É に、 Deus nos disciplinando, 神様が私たちにしつけてくださっているの para で que a gente す。 produza mais fruto. もっと実らせるために。 Você fala assim, então, pastor, então quer dizer que o cristão de verdade, ele sempre obedece o tempo todo? Não, não é isso que eu estou falando. だからといってこの誠のクリスチャンというのはいつでも従っているのでしょうか？ Aquele que está ligado a Cristo é um cristão verdadeiro. Ele, por vezes, e talvez por muitas vezes, ocasiões, ele resiste à palavra de Deus no início, mas depois ele se arrepende e volta para o Senhor. 誠のクリスチャン、本当にブドウの木につながっている枝っていうのは何回かその御言葉を聞いて、いやこれはちょっと大変だというふうに思うけど、だんだんとそれに従っていくのです。 Lógico que é bem melhor você ouvir de Deus e obedecer logo. 確かにその御言葉を聞いてすぐに従うというのはそれが最もいいのですけど、 Mas aquele que está ligado a Cristo, se alimentando dele, recebendo dele, não consegue viver em paz longe dele. ですからこのブドウの木につながっている人は本当に神様に離れて生きることは絶対にできません。 Porque a limpeza, o processo da poda não é bonito, não é agradável. 確かにその手入れされている時はそんなに綺麗なものではありません。 Fica desse jeito aí, ó. こういう感じになります。この写真に出てありますように。 Se vocês forem ver na plantação de uva, vai nessa época do inverno, que é a época de poda. この冬の時期に手入れされるのですけど、 É feio mesmo. 確かにあんまり美しくありませ Você ん。 chega até a duvidar se tem vida ali naquela planta. そこに本当に実があるのかということを疑います。 Para que depois
possa produzir. でもその後に実らせることができるために。 O apóstolo Pedro, ele fala em sua primeira carta, versos 6 e 7. ペテロはこの第一ペテロの手紙の1章の6節の7節でこう言われます。 Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. 第一ペテロの1章の6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、 Como o fogo prova e frutifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. 7節、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。 Não há marido bom, não há esposa boa, não há filho bom, não há cristão bom, aos olhos de Deus, que não passem por tribulação. 神様の目で本当に試練に遭わなければ良い夫、良い妻、良い子供、良いクリスチャンはないのです。 Mas a gente não precisa ter medo, でも私たちは恐れなくてもいいのです。 porque Deus está produzindo na nossa vida o que precisa ser produzido. 私たちの人生で実らさなければいけないことを神様がそうしてくださっているのです。 Jesus estava falando isso para os discípulos porque chegaria logo em seguida a perseguição sobre eles. イエス・キリストがそういうことを弟子たちに言っていたのは、その後に弟子たちは迫害されることになるからでした。 E para isso, Jesus precisava falar algo muito importante, que era a essência da vida deles. ですからそのために彼らに最も大切なことを伝えなければいけ Não な era かったん conhecimento です。 teológico, それはもっとこの聖書を知ることではなく、 não era experiência, また経験でもなく、 não era coragem. 勇気でもありませんでした。 Eles precisavam de algo mais, 彼らはもっと大切なことが必要でした。 que é o que está no centro do nosso texto hoje. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. ここに書いてありますように、あなた方は、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. 私にとどまり、私もその人の中にとどまっています。 Lembra da história de Pedro? ペテロのお話を覚えてますか？ Jesus falou assim: olha, vai acontecer isso, isso e isso comigo. Não, Jesus, eu vou contigo até o final, até a morte. イエス様がペテロ、私にはこういうことが起こりますよと言ったら、ペテロは、いやイエス様、私は死に至るまであなたに従いますと言いま E し o た。 que Pedro fez? でも結局ペテロは何をしたのでしょうか？ Falhou, 失敗しました。 ele fracassou. 本当に、罪を犯しました。 Porque apesar da boa vontade, da sinceridade de Pedro, ele não era capaz de andar com Jesus com as próprias forças. 彼は素直な気持ちを持っていましたが、自分の力ではそういうことができなかった。 Naquele momento ele era como aquele ramo que pulou fora da videira e disse assim: eu vou dar fruto, confia. ペテロはその時、木から離れて、その枝が木から離れて、いや、私は一人で実らせることができるというような形でした。 Permaneçam em mim, Jesus disse. 私にとどまりなさい、イエス様は言われていま Porque す。 sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 私を離れてはあなた方は何もすることができないか Mas ら afinal で de contas, de que fruto é esse que Jesus está falando? す。では、この実らせるという実はどういう実でしょうか？ Toda árvore frutífera é redundante, produz fruto. 実がある木は必ず実らせます。 E cada fruto carrega dentro de si o DNA da árvore que o gerou. そしてその実にはその木につながっている DNA があるのです。 Todo fruto lembra da árvore que gerou ele. その実は、つながっている木を思い出させます。 Quando eu digo pé de uva, vocês pensam em quê? ブドウの木と言ったら何を思い出しますか？ Abacate não, né? Uva. ブドウです。 O mesmo acontece com aquele que é identificado como cristão. 同じようにクリスチャンもそうなのです。 A nossa vida, as nossas atitudes, a nossa postura precisa apontar para Cristo. 私たちの人生、私たちの態度、私たちの生き方はイエス様を示さなければいけません。
A nossa vida precisa produzir coisas que lembrem da bondade de Cristo. 私たちの人生はイエス様の良さを思い出させるような実を実らさないといけません。 Que revela a perseverança humilde de Cristo. このイエス様が謙遜な心を持っていたことも表さなければいけませ Que ん。 mostra a santidade de Cristo. またイエス・キリストの清さも、 A honestidade de Cristo. またイエス様の正直さ O も、 acolhimento de Cristo. またイエス様がどういうふうに人たちを受け入れてたか A、obediência de Cristo ao Pai. またイエス様がどれだけ父に従っていたか。 Sem Jesus, você e eu não podemos fazer nada. イエス・キリストなしでは私たちは何もすることができません。 Nada que vai apontar para Cristo, nada que vai trazer glória para Deus. 何もイエス・キリストを示すもの、またイエス・キリストに栄光を期するものを私たちはできません。 Porque os frutos são associados à árvore. 実はその木につながっているからです。 E como a gente produz, como é que esse fruto ele é produzido? ではこの実はどうやって実るのか。 De duas formas. 2つの形で、 Quando nós amamos a Deus 私たちが神様を愛するとき、 e amamos as pessoas そ próximas し de て nós. 私たちの隣人を愛するとき。 E como a gente demonstra o amor a Deus? では私たちは神様への愛をどういうふうに表しますか？ Obedecendo a Ele. 従いながら、 Não por medo, ou por culpa, ou por segundas intenções. 何かを言おうと思ったり、また怖いからではなく、 Mas como quem quer agradar a Ele. でも神様を喜ばせたいかのような形で。 Aí o que eu mostrou um vídeo interessante, falou assim, olha pai, é você e a mamãe quando ficarem velhinhos. 娘は私に一つのビデオを見せてくれて、お父さん、これはお母さんとお父さんが年を取った時のことですよというふうに見せてくれました。 A esposa estava saindo ali do desembarque ali no aeroporto. 奥さんがこの飛行機ので旅行して帰ってきた時に、 E ele foi recepcionar a esposa. そしてご主人さんはその奥さんを迎えに行ったのです。 Ele estava com um buquê de flores atrás, assim, esperando そ ela して chegar. 花束を後ろに持ってて、 Talvez ele não precisasse fazer aquilo, mas ele queria fazer. 多分そのご主人さんはそういうことをする必要がなかったのですけど、そういうふうにしたかったのです。 Era o amor da vida dele que estava saindo por aquelas portas. 彼が愛している人がそこから来ていたのです。 Voluntário. ですからもう心からそうしていま Porque した。 quer agradar. 本当に喜ばせたいから。 A gente demonstra o amor a Deus quando nós obedecemos, porque queremos agradá-lo. 私たちは神様に愛を表すのは従うことで表します。 Porque o amor carrega em si a decisão natural de fazer o bem para o objeto do amor. なぜかと言いますと、愛には相手にいつも良いことをしたいという気持ちがあるからです。 Mesmo que isso acarrete prejuízo para si. それがどれだけ自分が損をしたとしても、 O amor carrega em si a decisão de agradar, sem esperar nada em troca. また愛は相手が何もしてくれなくても喜ばせたいという、決断があるのです。 Mas também tem o amor ao próximo. でも隣人への愛もあります。 Como é que a nossa vida frutifica no contexto de amor ao próximo? では私たちはこの他人を愛するということをどういうふうに実らせるのでしょうか。 No perdão, それは許しながらです。 no serviço, また、お互い同士に使 no いなが falar a ら、 verdade em amor. 愛を持って真実を語りな O がら、 amor não aceita qualquer coisa. 愛というのはどうでもいいようなものを受け入れません。 O amor acolhe sim. 確かに愛は受け入れます。 O amor anda mais uma milha. 愛はもっと遠く一緒に歩みます。 O amor insiste. また耐え忍びます。 Mas o amor não se contenta com a injustiça, com a falsidade, com a mentira. でも愛はそういう不義や、偽りには喜びません。 Em outras palavras, 他の言葉で言いますと、 é desse fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. この実というのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これはガラティアの5章の22節23節に書いてあります。 Jesus foi tudo isso para os seus discípulos. イエス・キリストはその全てを弟子たちに表しました。 Ele amou os seus discípulos até o fim. イエス・キリストは最後まで弟子たちを愛されました。 Ele experimentou a alegria 喜 de び Deus. もありました。
Jesus Cristo demonstrou paz o tempo todo. いつでもその平安を表しました。 Não porque as coisas estavam bem em volta dele, pelo contrário, a perseguição aumentava. それがその状況が全てうまくいっていた中ではありません。 Mas a paz de estar em paz com o Pai. でも神様との平安を持っていたから。 Jesus foi paciente com os discípulos. 寛容もありました。 Jesus foi reto com os discípulos, foi correto. また親切善意を持ちました。 Ele foi bondoso. また親切でもありました。 Ele foi fiel ao Pai e aos discípulos. また弟子たちや、父にも神様にも誠実でありました。 Ele foi manso o tempo todo, mesmo quando o atacava. いつでも、攻撃されてもイエス様は柔和な気持ちがありました。 Jesus tinha domínio próprio. そして自制もありました。 Jesus não estava falando para os discípulos e nem pedindo deles nada que ele não tivesse feito ou disposto a sempre fazer. イエス・キリストが弟子たちに求めていたのは自分自身がしていないことではなかったのです。 Honestamente, quais dessas marcas de Cristo têm sido produzidas na sua vida? 皆さん正直に答えてください。こういう実の中で皆様どの実を結んでいるのでしょうか。 Você realmente ama as pessoas e ama Deus? 本当に皆様は神様を愛し、お互い同士に愛しているのでしょうか。 Você ama porque elas merecem ser amadas ou porque você entende que Cristo pede de você? そして愛しているのはその人が権利があるから、それともイエス・キリストが愛してくださったからでしょうか。 Porque amar quem nos ama, quem nos aceita, amar quem nos aprova, quem nos apoia, isso não é amor. 私たちを受け入れてくれる人を愛する、私たちを愛してくれる人を愛するというのは、それは誠の愛ではありません。 Quais dessas marcas estão em você? どういう実が皆様の人生にあるのでしょうか。 As pessoas próximas de você podem dizer, sim, está lá. 皆様の身近にいる人たちは、あの人にはこの実があると言えるのでしょうか。 Ou não. それとも言えないのでしょうか。 Frutificar não é uma opção para o cristão. ですから実らせるというのはクリスチャンの選べるものではありません。 Isso é chamado. これは招きなのです。 Fomos chamados para frutificar. 私たちは実らせるために招かれたのです。 Para que através da nossa vida, no meio das trevas desse mundo, as pessoas glorifiquem a Deus. 私たちの人生を通して他の人たちが神様に栄光を期するためです。 Para que quando elas olhem para nós, não vejam nós, mas veja Cristo. そして周りの人たちが私たちを見たときに私たちを見るのではなくイエス・キリストを見るためです。 indiano chamado Sanderson, ele foi visitar um missionário, amigo dele. サンデルシンというインド人は、友達に会いに来ました。 Ele era um cristão. Sadhu Sanderson. サンデルシンはクリスチャンでした。 Ele bateu na porta da casa do missionário, a empregada foi recebê-lo. 宣教師の家にいたのですね。宣教師の家のドアを叩いて、その、一人の人が来ました。 Ela abriu a porta, viu Sadhu Sanderson e voltou para chamar. そしてサンデルシンを見て、その宣教師を呼びに来ました。 Quem é? 誰ですか? Nunca vi. 見たことありません。 Mas ele parece muito com o homem do quadro. でもこの絵に描いてある人と似ていますよ。 Que era Jesus. その絵というのはイエス様でした。 Não pelo cabelo comprido, aquele estereótipo que a gente tem de Jesus. でそれは髪が伸びてるからそういうことではなく、 Mas pela expressão, o que ele irradiava nos で olhos. もその表情によって、その目が何を映しているかによって、 Nós fomos chamados para frutificar. 私たちは実らせるために招かれたのです。 Não fruto temporão que dá assim por acidente, mas um fruto que dá no tempo certo e que permanece. それはすぐ落ちる実ではなく、本当にいつまでもある実なのです。 Frutos que reflitam Jesus no meu trato com as pessoas. その実というのは私が相手にイエス様と同じように接している。 Sinceramente, eu olho para essa lista e vejo quantas coisas ainda não estão como deveriam estar em mim. 私はこのリストを見て本当に悲しいことにどれだけまだ自分にないかということが分かります。 Quanto eu preciso de Cristo. 私がどれだけイエス様が必要であるか。
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 本当に神様が私たちを憐れんでくださいま Nos す。 ajude a vivermos na dependência dEle. 私たちがいつでも神様に頼って生きることができま Para す que よ a う gente に。 frutifique. 私たちが実らせることができますよう E as に。 pessoas olhando para nós lembrem de Cristo. そして周りの人たちが私たちを見てくださり、イエス・キリストを思い出すことができますよう Vamos に。 orar. お祈りしましょう。 Pai, quero te agradecer. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor é um Deus muito, mas muito paciente conosco. 神様が本当に私たちにお見て憐れんでくださることを。 Nos dando todos os dias a chance, ó Deus, de podermos reconhecer a nossa dependência do Senhor. 毎日私たちがどれだけ神様に頼っているかということを見させてくださいます。 Ajuda-nos, ó Deus, a produzirmos bons frutos. 私たちが本当に良い実を実らせることができますようにと導いてください。 Frutos de um novo coração, 新しい心の実、 de uma nova atitude, 新しい態度の実、 de uma nova visão das coisas, また新しい見方、 de novos hábitos また新しい習慣、 que glorificam o Senhor. 本当に神様に栄光を期することができるような実。 Te agradecemos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。